एक नन्हे मासूम बच्चे, उसको तिलावत कुरान करीम के लिए दावत दी जा रही है। मोहम्मद बिन अहमद भाई तुम्बी सूरती वो आए और कुरान करीम की चंद आयात तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. صدق الله.